kag magupod sa mga ambahanon, pangamuyo, kag mga salabton. Sangdalan sa Ginoo, kag magapapuraw sa mga pari. Ang santos nga ebanghelyo nagikan sa ebanghelyo ni San Lucas. Ini nagasaysay sang pagkabata ni Juan Bautista. Sa pagsugod sa aton selebrasyon, ginaagda ang tanan sa pagtindog kag kagkaupo ng aton nga Advent Grant sponsor, Mr. and Mrs. Eduardo Española, atong sugalawon ng Ginoo sa presensya ni Most Reverend Louis P. Galvenes, STHD, DD, Bishop